Ba, sige po, kayo. Okay. Alright, so what's up guys? Another pain, another day. So, nakita ko na anong masakit sa inyo, ma'am, yung lower back, no? Okay, pakikwento po, ano po nangyari, ma'am? Maliligo na po ako. Pag kayo po, tapos pagkaangat ko, may tumunod po, tapos humila po yung parang ugat. Okay. Sa paa ko po. Okay. May pain? Rate 1 to 10? 10. 10? Ito. Ilan to, ma'am? Ito. 10, 9, 8. Bigyan mo lahat, ma'am. There you go. Nice one. Good. Whew! Na-feel ko yan. Bas na yun. Okay. Good. Kamusta, ma'am? Wala na. Kamusta, ma'am? Kamusta? 1.5? Alright, so yun, ma'am. Ano po masasabi niyo sa first neuro-chiro in Pampanga? Bone Center Pampanga po. Okay po, magaling po. Okay. So, first session pa lang yan, ma'am. May follow-up tayo na. Oh, ayan. Kanina, bit-bit ni ma'am, ay ni sir si ma'am. Ngayon, okay na siya. So, first session pa lang yan, guys. Okay. Nice one. Parang, oh?